प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में आम प्रभु का वाक्य ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग होची एबे किछि करि पारिबे। एबे किछि करि पारिबे गोटे समय आसुची आपण किछि करि पारिबेनी। जो माने आज स्व इच्छा जीवन काटुंट नाना प्रकार कार्य लिप्त अच्छा से भावुंट एमती ही दिन चली आम सब किसी कर पाप करवा व्यभिचार करवा चोरी करवा मंद कार्य करवा आमको जहाँ इच्छा करवा किसी हम ना जो मैंने स्वेच्छाचारी हो नाना पाप काम कर जानी रखु एबे गोटे काम करें से पाप क्षमा पाई पारे। एबे प्रभु क्षमा करने प्रस्तुत अच्छा कहीं एबे अनुग्रहर सिंहासन अच्छी आपण जाइकी सेठी आपण कृपा पाई परिबे दया पाई परिबे क्षमा पाई परिबे से सिंहासन अच्छी परे नथिबो एबे किछि करि परिबे। जदि पाप लुचाइबे पाप करि चलिबे लोक माने माने एई दिन मान आगो लोक मान जो प्रकार पाप काम लिप्त ताठो अधिक एबा पाप बोली कहा जाउने मद पीबा पाप नै फैशन हे गेला बाहन ए सांगरे रहिबाटा कोन होची एटा गोटे फैशन हे गेला स्त्री थाउ तो अन्य पथरे बोलीबाटा फैशन हे गेला फैशन हे गेला एटा को पाप बोली कहा जाउनी। व्यभिचार पाप नै खराब वीडियो देखिबा पाप नै समस्त देखुछंती आपण देखो मोबाइल रे समस्त लुचि लुचि कोन देखुछंती भलो विषय कोन लुचि की लोक देखंती भलो विषय समस्त सामना देखंती किंतु लुचि की जो मोबाइल धरी बसुछंती कोन देखुथिबे भलो विषय तो देखु नथिबे। लोक सब पाप काम कर चली भावुं कौन से वर्ती जाए कि हेनी एबे किछि करि पारिबे कारण एबे अनुग्रह सिंहासन अच्छी। एबे 4 पर्व 13 पद लिखा जाउछि अतएव आस कौन लिखा आस एबे आस कृपा प्राप्ति निमंते पुणी उपयुक्त समय उपकार को अनुग्रह पाइबा निमंते आम्भे माने साहस रे अनुग्रह सिंहासन निकट को जाऊ। एबे आपण जाई पारिबे एबे कहि पारिबे एबे कौन करि पारिबे एबे आपण क्षमा मागी पारिबे एबे कौन करि पारिबे एबे प्रभु को कतिरे आपणकर जीवन को सजाड़ी पारिबे एबे करि पारिबे या परे पारिबे नै एबे सुजोग अछि। मोर प्रिय भाई भनी माने जो आज वाक्य श्रवण करूछंती एबे किछि करि पारिबे आपणकर जीवन को समीक्षा करंतु जदि जीवन रे कोनसी पाप अछि मंदता अछि एबे एबे किछि करि पारिबे कारण कोन अनुग्रह सिंहासन अच्छी या परे जदि आप देखिए एबे कहीं आप करें तार आउ गोटे कारण अच्छी आप देखिए प्रथम जहन तार 2 पर्व तार प्रथम पद हे मोर वत्स्यगण तुम्हें माने जेपरी पाप न करो एथि निमंते मु एई सब तुम मान को लिखुअछि किंतु केही जदि पाप करे ताहेले पितांको छामरे आंभ मानकर जने सपक्षवादी अछंती से धार्मिक जीशु ख्रीष्ट। एबे आपणकर जने सपक्षवादी अछंती आपण ताको कति कि जाई परिबे आ कोन करि परिबे ना आपणकर पाप सब क्षमा मागी परिबे से वकील कोन करिवे आपण पई केस लढिबे आ आपण को सेही पापरु से उद्धार कर देबे। आज आपणकर से पापर फैसला हि जिवो आपण रक्षा पाई जिवे एबे किछि करि परिबे किंतु जेते बेले आपणकर विचार आरंभ हो किए विचार करिवे आपणकर एही वकील एका जे आपनको केस लड़ी लड़ी आछंती जे आपनको दया करी करी आछंती जे आपनको सपक्ष रे ठिया आइछंती से दिने कोन हि जिवे प्रमोशन हे कि से विचार पति हि जिवे
ଆଉ ସେ କେମିତି ବିଚାର କରିବେ? ଧାର୍ମିକତାରେ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ସେ ବିଚାରପତି ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଯାକୋବ 5 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏ ଭାଇମାନେ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା ନ କର। ଦେଖ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ବାହୁଡ଼ି ଆସିପାରିବେ। ଏବେ ସମୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ହେବ ଆପଣ କଚାଡ଼ି ହେଇ କାନ୍ଦିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି, କାରଣ ସେଇଟା ଅନୁଗ୍ରହର ସମାପ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କାରଣ ସେ ତ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ସେ କେମିତି ବିଚାର କରିବେ? ଧାର୍ମିକତାର ବିଚାର କରିବେ। ବାଇବଲ ସେ କଥା କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାର ଧାର୍ମିକତାର ଥିବ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଥିବ, ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ଥିବ। ଏବେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ବିଚାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକା ବର୍ତ୍ତିଯିବା। ଆମେ ସବୁ ଭାବୁଛୁ ଏମିତି ଏକା ବର୍ତ୍ତିଯିବା। ଏଗୁଡ଼ାକ କରି କରି ଚାଲିଛୁ। କେତେ ଦିନ ଏ ପାଲା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଫେରି ଆସିବା, ଅନୁତପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏବେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଯଦି କରିପାରିବେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ, ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଜାଣି ଆମେମାନେ ଅଭିନୟ ନ କରି, ଛଳନା ନ କରି ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣ କରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ସକଳ ଆଶାରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।